네, 마지막 강의 위해서 기도하겠습니다. За сүүлийн хичээлийнхаа төлөө хамт залбирцгаая. 하나님, 이제 십자가의 복음에 대하여 전하고자 합니다. Бурхан минь ээ, одоо загалмай сайн мэдээний талаар дамжуулах гэж байна. 우리를 향하신 하나님의 그 피 묻은 사랑을 잘 전할 수 있게 도와주십시오. Биднийг чиглэсэн Бурханы тэр цусаар бүрхсэн хайрыг сайн дамжуулахад та туслаач. 그 사랑으로 우리의 영혼들이 회복될 수 있게 하여 주시고 Тэр хайраар энд байгаа сүнснүүд сэргэн амьлахад туслаач. 하나님을 믿고 구원을 받게 하시며 Бурханд итгэж аврагдаж 하나님이 목적하신 영화롭고 존귀한 인생을 살아갈 수 있는 우리가 되게 주옵소서. Бурханы өгсөн тэр гайхалтай алдарлаг хүндэтгэлтэй амьдралаар амьдрахын тулд та энд байгаа хүмүүс туслаач. 예수님의 이름으로 기도합니다. 예수의 нэрээр залбирлаа. 아멘. 네, 이 책은 아주 유명한 책입니다. За энэ ном бол их нэртэй ном байгаа. 세계적으로 1억 만 부 이상을 팔린 책이라고 합니다. За дэлхийд дахинд 110 сая хувь зарагдсан тийм ном байгаа. 이 책은 목적이 이끄는 삶이라는 제목을 가지고 있습니다. Энэ бол зорилгоор удирдуулсан амьдрал гэсэн нэртэй ном юм. 왜 우리는 이 세상에 존재하는가에 대한 대답을 하는 책입니다. За яагаад бид нар энэ дэлхий дээр оршин амьдрдаг вэ гэдэгт хариулт өгсөн ном байгаа. 저자가 여기에서 그 이야기, 우리가 이 세상에 왜 존재하는가에 대한 이야기는 우리에 대한 이야기가 아니라 하나님과 함께 시작해야 되는 이야기라고 얘기합니다. За бид нар яагаад энэ дэлхий дээр амьдрдаг вэ гэдэг энэ яриа бол надаас эхэлдэг яриа биш ээ. Бурханаас эхэлдэг яриа гэж хэлсэн байгаа. 왜냐하면 하나님이 우리를 창조하셨기 때문입니다. Яагаад гэвэл Бурхан биднийг бүтээсэн учраас бид нар оршиж байгаа учраас тэр юм аа. 이런 단순한 물건도 목적이 있으니까 만들어진 거 아닙니까? Ийм жирийн нэг тийм ээ эд зүйл хүртэл зориг байгаа учраас хийгддэг байгаа. 그럼 우리 같이 이렇게 심오한 존재가 그냥 만들어질까요? Тэгвэл бид нартай адилхан ийм нарийн зохион байгуулалттай ийм гайхалтай бүтээл зүгээр бүтээгдэнэ гэж юу? 우리 인생을 향한 하나님의 목적이 있는 것입니다. Бидний амьдралыг чиглэсэн Бурханы зориг байдаг. 그럴 때 우리 인생의 방황이 그치는 것이죠. Тэр үед бидний амьдралын төөрөгдөл дуусах болно. 우리 인생의 진정한 의미를 알게 됩니다. Та амьдралынхаа жинхэнэ утга учирыг ойлгох болно. 내가 왜 이 땅에서 지금 살아가야 하는지도 알게 되는 것입니다. Би яагаад энэ дэлхий дээр амьдрах ёстой, амьд байх ёстой юм бэ гэдгээ ойлгох болно. 자, 그러면 우리는 어떻게 하나님을 만날 수 있습니까? За тэгвэл яавал бид нар Бурхантай уулзах вэ? 우리는 어떻게 하나님과 바른 관계를 회복할 수 Бид нар 있습니까? яавал Бурхантай зөв харилцааг үүсгэх вэ? 성경은 예수 그리스도의 십자가에 있는 사랑을 깨닫게 될 때라고 얘기합니다. За Библи ингэж хэлсэн. Есүс Христийн загалмаа дээрх хайрыг ойлгох үедээ тэгэх болно гэж хэлсэн. 그리고 그 사랑에 내가 올바로 반응할 때라는 것입니다. Загалмаа дээрх хайранд зөв хариу үйлдэл үзүүлэх үед гэж хэлсэн байгаа. 많은 사람들이 십자가가 아닌 다른 것으로 하나님의 사랑을 확신하고 싶어 합니다. За хүмүүс загалмаагаар биш өөр зүйлээр Бурханы хайранд бат итгэх гээд байдаг. 나를 부자로 만들어주면 하나님 나 사랑하신다는 거 믿겠다고 얘기합니다. Тэг намайг Бурхан баян болгох юм бол би Бурхан амьд байдгийг итгэх болно, мэдэх болно гэж хэлдэг. 내 병을 고쳐주시면 하나님이 나를 사랑한다는 거 믿겠다고 얘기합니다. Бурхан намайг эдгэх юм бол Бурхан намайг хайрладаг гэдэгт би итгэх болно гэж хэлдэг. 나를 성공하게 해주면 하나님이 나를 사랑한다는 걸 믿겠다고 얘기합니다. Бурхан миний залбираад байгаа энэ амьдралыг амжилттай болгох юм бол би Бурхан тийм ээ надад тусалдаг гэдэгт би итгэх болно гэж боддог. 그게 정말일까요? Энэ үнэхээр үү? 저는 정말 그렇게 해서 하나님을 사랑하게 된 사람을 본 적이 없습니다. Би үнэхээр тэгж тийм ээ тийм зүйл хийгээд тийм зүйл амьдралд нь хийгдэхэд Бурханд итгэж хайрладаг хүнийг амьдралдаа нэг ч удаа хараагүй. 저는 그렇게 해서 정말 하나님을 사랑하게 되고 하나님을 위해서 살아간 사람을 본 적이 한 사람 한 명도 없습니다. Тийм болсон мөртлөө Бурханыг хайрлаж Бурханы төлөө амьдрч байгаа хүнийг нэг ч удаа хараагүй. 하나님의 사랑을 깨닫는 것은 십자가를 통해서만입니다. Бурханы хайрыг ухаардаг зүйл ганцхан бөгөөд энэ нь загалмайгаар л дамжуулан ухаарах боломжтой. 십자가를 통해서 하나님의 사랑을 깨달은 사람은 가난해도 끝까지 하나님을 사랑합니다. Загалмайгаар дамжуулан Бурханы хайрыг ухаан ойлгосон хүн ядуу байсан ч гэсэн эцсийн хүртэл Бурханыг хайрласаар л байдаг. 십자가를 통해서 하나님의 사랑을 깨달은 사람은 어떤 고난이 와도 끝까지 하나님을 사랑합니다. Загалмайгаар дамжуулан Бурханы хайрыг ойлгож уулзсан хүн ямар зовлон амссан Бурханыг хайрласаар л байдаг. 하나님의 그 크고 놀라운 사랑을 분명히 알게 되었기 때문입니다. Бурханы тэр гайхалтай юр бусын хайрыг маш тодорхой мэдж ухаарсан учраас тэр юм аа. 모든 인간은 한순간에 공평해집니다.
공평해집니다. Нэ. За бүх хүн төрлөختөн нэг агшинд л эргэтгэж болдог. 아무리 부자인 사람도 길거리의 노숙자도 한순간에 공평해집니다. Тэгэхээр бурханд итгэх үед тийм үү? Бурхантай уулзах үед хичнээн баян хүн байсан ч, гудамжны гуйлагчин байсан ч тэр агшиндаа эргэтгэж хүмүүс болдог. 사람은 죽기 때문입니다. Хүн бүгд үхдэг учраас. 죽음은 한순간에 우리를 다 공평하게 만듭니다. Үхэл гэдэг зүйл нэг агшинд биднийг эргэтгэж болгодог. 그래서 궁극적으로 하나님은 공평하시다 말할 수 있습니다. Тэгэхээр бурхан бол шудраг гэж бид нэр үүнээс хэлж болно. 여러분 이 죽음에서 벗어나지 않는다면 우리는 결국 절망 가운데 있는 것입니다. За ах トゥ нараа бид нар үхэл гэдэг зүйлээс гарч ирэхгүй юм бол хизээж бид нар эрхчлөөтэй амьдрч чадахгүй зөвхөрсөн амьдралаар амьдрсаар байх болно. 우리를 이 절망에서 건져낼 수 있는 유일한 길은 예수 그리스도의 십자가입니다. Биднийг амьдралын зөвхөрлөөс гаргаж ирэх, үхлийн зөвхөрлөөс гаргаж ирэх ганцхан зүйл бол Есүс Христийн загалмай дээр хайр юм аа. 그래서 성경은 이렇게 말씀합니다. Тиймээс Библи ингэж хэлж байна. Найдвар нь биднийг гонсоологдгүй. Учир нь бидэнд өгөгдсөн ариун сүнсээр дамжин Бурхны хайр зүрхэнд маань зутгагдсан байдаг. Бидний дорой байхад сүсэг бишрэлгүй хүмүүсийн өмнөөс Христ яг л цагтаа өгсөн билээ. Хин нэг нь зөвхтийн төлөө барагтаа бол үхэхгүй ч сайн хүний төлөө хин нэгэн үхэхээр зүрхэлж магадгүй юм. Гэтэл биднийг нүгэлтнүүд байхын л Христ бидний төлөө үхснээрээ Бурхан биднийг хайрлах хайраа харуулсан. 아멘. 우리가 아직 죄인 되었을 때 하나님께서 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님의 사랑을 우리에게 보여주셨다고 말씀합니다. За бид нар гим нүгэлтэй байхад л Бурхан бидний Христийг бидний өмнөөс үхүүлсэн бөгөөд үүгээрээ Бурхан биднийг хайрлах хайраа харуулсан гэж хэлж байна. 자기가 죄인인 것을 깨닫지 못한 사람은 하나님이 우리를 위해서 무엇을 해주셨는지를 알지 못합니다. Өөрийнхөө гим нүгэлтэй гэдгийг ухаарч ойлгоогүй хүн Бурхан бидний төлөө юу хийснийг ойлгохгүй. 그래서 이 십자가의 사랑을 깨달으려면 내가 죄인인 것을 알아야 합니다. Тиймээс загалмайн хайрыг ухаарч ойлгохын тулд би гим нүгэлтэй гэдгээ ойлгох ёстой. 우리는 죄라고 하면 이런 죄의 열매들을 생각합니다. За бид нар гим нүгэл гэхээр янз бүрийн гим нүглийн үр жимсийг боддог. 뭐 남을 살인한다든지 간음한다든지 사기친다든지 도적질하는 것을 생각합니다. За тийм ээ аллах ч юм уу, хулгай хийх, худлаа ярих, завхаарах ийм зүйлүүдийг бид нар боддог. Гим нүгэл гэхээр. 겉으로 보이는 어떤 죄의 형태이죠. За энэ бол гадна талдаа харагдаж байгаа гим нүглийн хэв шинжилтэй. 그러나 우리 안에는 죄의 뿌리가 있습니다. Гэхдээ бидний дотор гим нүглийн үндэс байдаг. 우리가 TV를 보면서 어떻게 저런 인간이 있을 수 있어라는 사람들이 있습니다. Бид нар зургт үзэж байхдаа яаж ийм хүн байж чаддаг байна гэж чичилдэг хүмүүс гардаг. Чичилмээр хүмүүс. 그런데 우리도 그들과 똑같은 환경에서 자랐으면 언제든 그 사람처럼 될 가능성이 있습니다. Тэгвэл бид нар ч гэсэн тийм орчинд амьдрсан бол яг л нэг өдөр тэр хүн шиг л болох байсан. Тийм боломжтой хүмүүс. 왜냐하면 우리 안에 죄성이 있기 때문에. Яагаад гэвэл бидний дотор гим нүглийн чанар байдаг учраас. 여러분 중에 미움을 품지 않은 사람이 있나요? Та бүхний дотор үзэн ядалтыг өвөрлөхгүй гэж хэлж чадах хүн байна уу? 분노가 없는 사람이 있나요? Уургүй хүн байгаа юу? 살인의 근본적인 동기는 미움과 분노입니다. За алуурчны тийм ээ үндсэн шалтгаан нь уур хилэн үзэн ядалт байдаг. 우리 안에 미움과 분노가 있는 한 우리는 언제든 살인할 가능성이 있는 것이죠. Тэгэхээр бид нар дотор уур хилэн байгаа бол хэн нэгэн дургуутсан үзэн ядалт байгаа бол хизээ нэгэн цагт алдлах үйлдэх боломжтой гэсэн үг. 우리 안에 음욕이 없는 사람이 있습니까? Бидний дотор тийм ээ уруу таталт, завхаарлын уруу таталт байдгүй хүн байх уу? 그래서 우리는 언제든 간음할 가능성을 가지고 있는 존재입니다. Хүн болгон хизээ нэгэн цаг завхаарах боломж дотор нь байж байдаг. 우리 안에 탐심이 없는 사람이 있나요? Шуналгүй хүн гэж бидний дотор байгаа юу? 꼭 누구 집에 가서 물건을 훔쳐야만 그게 도둑질입니까? Хүн нэгэн айлд ороод юмыг хулгайлж байлж тэр хүнийг хулгаач гэх үү? 뒤로 몰래 뇌물을 받는 것도 도둑질 아닙니까? Нууцаар хахиул авж байгаа хүмүүс ч гэсэн хулгаач биш гэж үү? 물건을 속여서 파는 것도 도둑질 아닙니까? Бараг хуураад худлаа яриа зархан ч гэсэн хулгаач биш гэж үү? 왜 그러는 것이죠? Яагаад тэгж байгаа вэ? 탐심이 있기 때문입니다. Шунал байгаа учраас. 탐심은 언제든지 우리를 도둑질하게 만들 수 있습니다. Шунал хизээ нэг цагт биднийг хулгайч болгох боломжтой байдаг. 이처럼 겉으로 나타나는 죄의 열매가 없어도 우리 안에는 죄의 뿌리를 가지고 있습니다. Ингэж ах トゥ нараа бид нар гадна харагдаж байгаа гим нүглийн хэв шинж биднэрт байхгүй боловч дотор минь гим нүглийн үндэс хүмүүрт байгаа. 우리는 다른 사람들을 볼 때 겉모습만 보고 판단할 수밖에 없습니다. Бид нар хүмүүсийг харахтаа гаднах төрхөөр нь дүгнэхээс өөр аргагүй байдаг. 우리는 속을 알 수 없으니까요. 볼 Яг 수 л 없으니까요. доторхыг мэдэхгүй учраас харж чадахгүй байгаа учраас. 그러나 하나님은 아신다는 것입니다. Гэхдээ бурхан харж байдаг. 만약 여러분에게 어떤 능력이 생겨서 이제
다른 사람이 속으로 하는 말들을 다 들을 수 있게 됐다고 생각해 보십시오. За бүгд ингэж бодож үзье. Танд ямар нэгэн тийм ээ гайхалтай чадвар бий болоод та хүний бодож байгаа бодлыг мэдэх боломжтой боллоо гэж бодоод үзье. 누가 속으로 여러분을 욕하고 있는 것이 여러분에게 귀에 들리기 시작했습니다. Тэг хин нэг нь таныг муу хэлж доромжилж байгаа нь чихэнд чинь сонсогдлоо. 그럼 여러분 어떻게 하시겠습니까? Тэгвэл та ямар хариу үйлдэл гаргах вэ? 속으로 하니까 이 사람 괜찮아 하시겠어요? Энэ хүн дотроо бодож байгаа юм чинь зүгээрээ гэж хэлэх үү? 아니면 더 괘씸하게 생각하겠어요? Эсвэл илүү нухацтай та түнд хандахгүй гэж юу? 겉으로는 나한테 웃지만 속으로 나를 욕하고 있으니까 더 가증스럽게 생각하지 않겠습니까? Гаднаа над руу инээж байгаа мөртлөө дотроо бодож байгаа бодлыг мэдчих юм бол илүү зэвүүцэхгүй гэж юу? 여러분에게 겉으로 욕을 한 사람과 속으로 욕을 한 사람이 다릅니까? Та бүхэн гаднаа таныг муулж байгаа, дотроо муулж байгаа хүн өөр гэж юу? Танд 하나님은 우리의 마음을 다 알고 계십니다. Бурхан хүн бүрийн зүрх сэтгэлийг бүгдийг нь харж мэдэж байгаа. 그런 하나님에게 겉으로 드러나는 사람과 드러나지 않은 사람이 차이가 있을까요? Тийм бурханд гаднаа гим нүглээ ил харуулж байгаа, харуулахгүй байгаа хүмүүс ялгаатай гэж юу? 우리는 다 똑같은 하나님 앞에서 다 똑같은 죄인들입니다. Бид нар бурхны өмнө яг адилхан нүгэлтнүүд. 우리 안에 죄의 뿌리가 있기 때문이죠. Ягаад гэвэл бидний дотор гим нүглийн үндэс байдаг учраас. 근데 죄의 뿌리보다 더 깊은 죄의 본질이 있습니다. Гэхдээ гим нүглийн үндэснээс илүү гим нүгэлт чанар бас биднэрт байгаа. 그것은 바로 내 스스로 내가 인생의 주인 된다고 생각하는 것입니다. Энэ юу вэ гэхээр өөрөө би амьдралынхаа эзэн гэж боддог энэ чанар. 나 하는 것이죠. Би гэж бид нар боддог. 마치 자기가 자기 인생의 주인인 것처럼 여기는 것입니다. Яг л өөрийгөө амьдралынхаа эзэн гэж тооцдог, үздэг. 선악과를 따먹은 것은 내 위에 하나님이 있다는 걸 인정하지 않는다는 거라고 말씀드렸잖아요. Сайн муу мэдүүлэгч модны жимснээс эзэн нь миний дээр бурхан байгаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөгүй учраас эзэн гэж бид түрүү хэлсэн. 우리가 다 선악과를 따먹은 것입니다. Бид нар бүгдээрээ сайн мууг мэдүүлэгч модны жимснээс идсэн. 하나님을 인정하고 싶어 하지 않습니다. Бурханы хүлээн зөвшөөрөхийг хүсэхгүй байгаа. 하나님의 말씀대로 살아가고 싶어 하지 않습니다. Бурханы үгийг дагуу амьдрах гэж хичээхгүй байгаа. 내 맘대로 살고 싶어 합니다. Өөрийнхөө дураар амьдрахыг хүсдэг. 이것이 바로 죄의 본질입니다. Энэ бол даруй гим нүгэлт чанарын, гим нүглийн мөн чанар юм аа. 그래서 성경은 그들이 하나님을 마음에 두기 싫어함에 이렇게 말씀했습니다. Тэгэхээр Библи ингэж хэлсэн. Тэд нар зүрхэндээ Бурханыг оруулах дургүй байсан гэж хэлдэг. 네, 여기 말씀이 안 보이는데 보이게끔 Энэ үг 해주시면 좋을 것 харагдахгүй байна. Үг 같습니다. харуулж өгөөч. PPT. 하나님을 마음에 두기를 싫어함으로 수많은 죄들이 발생합니다. За Бурханыг зүрх сэтгэлдээ оруулах дургүй байсан шалтгаанаас болоод үе олон гим нүглүүдээр бид нар дүүрдэг байгаа. Тэд Бурханыг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалцсан тул тэднийг Бурхан завхарсан сэтгэл болон хийх ёсгүй үйлдэлд нь орхижээ. Тэд элдв зүү бус, хилэнц, шунал, бузар булаагаар дүүрэн агаад атаа жөтөө, аллаг, хэрүүл, залмих, хар санаагаар дүүрсэн, хов жив яригч, гүтгэгч, Бурханыг үзен ядагч, дээрлэхүү, их зантай, сагсуу, хорон муг санаачлагч, эцэг ихтэй дуулуургүй, ухаргүй, найдваргүй, үл хайрлагч, өршөөл үзүүлдэггүй хүмүүс ажээ. 이처럼 우리는 죄로 얼룩져 있는 사람들입니다. Яг үүний адил бид нар гим нүглээр цохорлогдсон хүмүүс. 여러분 우리 자신에게 정직해진다면 우리가 인정할 수밖에 없지 않습니까? Хэрэг би өөртөө шудраг байж чадах юм бол та хүлээн зөвшөөрөхөөс аргагүй. 모든 사람이 죄 가운데 있다는 것을 인정할 수밖에 없습니다. Бүх хүн нүгэл дотор байдаг гэдгээ хүлээн зөвшөөрөхөөс аргагүй. 성경에 죄가 없다고 말하는 것은 스스로 자기를 속이는 것이라고 이야기합니다. Библи ингэж хэлсэн. Би нүгэлгүй, би гимгүй гэж байгаа бол өөрийгөө мэхэлж байгаа хэрэгэ гэж хэлсэн. 이것을 깨달을 때 우리가 십자가가 왜 필요한지를 알게 됩니다. Ингэж гим нүгэлтэй хүн гэдгээ ухаарах үедээ загалмаа яагаад хэрэгтэй байгааг ухаардаг байгаа. 왜 하나님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 십자가에 달리셨는지를 이해하게 됩니다. Яагаад бурхан хүний биеийг хүртэл өмсөөд энэ газар ирээд загалмаатай нас барсныг ухаардаг байгаа. 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨다는 이 말씀의 의미를 알게 됩니다. Гэвч биднийг нүгэлтнүүд байхад л Христ бидний төлөө өгсөн. Үгээрээ бурхан биднийг хайрлах хайраа харуулсан юм гэдэг энэ үгний утгыг ойлгодог байгаа. 십자가는 하나님의 피 묻은 사랑이라고 저는 강조합니다. Би загалмайг бурханы цусаар дүрхэгдсэндээ бурханы цус дүрхэгдсэн хайр гэж чухалчилдаг. 피 흘려 죽기까지 우리를 사랑하신다는 것입니다.
цус урсган үхэх хүртлээр биднийг хайрлсан гэсэн үг. 십자가는 누가 있어야 하는 곳입니까? Загалмаа дээр уг нь хэн байх ёстой вэ? 내가 있어야 하는 곳이죠. Би байх ёстой. 하나님을 거역하고 살았던 내가 있어야 하는 곳이죠. Бурхан дэрсэлж эсэргүүцэлж амьдрсан та бид хоёр загалмаа дээр байх ёстой. 거짓되고 이기적이고 음란하고 비겁한 내가 있어야 하는 곳이죠. Худал хуурмаг тийм ээ залмихтэй завхай бохир заван та бид хоёр загалмаа дээр байх ёстой. 근데 그곳에 내가 없습니다. Гэтэл тэр загалмаа дээр та бид хоёр байхгүй. 나를 대신해서 죄 없는 분이 그곳에 달려 있습니다. Харин та бид хоёрын оронд ямар ч гим нүгэлгүй тэр нэгэн загалмаа дээр хадагдсан байгаа. 내 이름으로 그분이 그곳에 계신 것입니다. Миний нэрээр тэр нэгэн загалмаа дээр хадагдсан. 그게 십자가의 의미입니다. Энэ бол загалмайн утга учир юм. 아까도 이야기했지만 인생의 궁극적인 문제는 죄의 문제입니다. Түрүүн би та бүхэнд хэлсэн. Амьдралын тэр туйлын асуудал бол ерөөсөө гим нүглийн асуудал байгаа. 이 죄는 아무리 화려한 인생도 한순간에 비참하게 만듭니다. Энэ гим нүгэл гэдэг хичнээн гялцал амьдралыг ч гэсэн нэг агшинд л хөөрхилтэй болгодог. 죽음과 하나님의 심판입니다. Энэ бол үхэл болон Бурхны шүүлт юм аа. 근데 성경은 여기서 우리가 벗어날 수 있는 유일한 길을 알려줍니다. За энэ үхэл болон гим нүглийн шүүлтээс гарч ирэх арга замыг Библи бидэнд зааж өгсөн. 요한복음 3장 16절 Иохан 3:16-г уншия. 읽어주세요. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлсан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн. Ингэснээр хүүд итгэгч хинч мөхгүй, харин мөнх амьтаа болох юм. 아멘. 예수를 믿는 자마다 영생을 얻게 한다고 성경은 말씀합니다. Есүс итгэсэн хүн болгоныг мөнх амьтаа болгоно гэж Библи зарлаж байна. 이것이 하나님의 약속입니다. Энэ бол Бурханы амлалт юм. 제가 여러분에게 명령을 할 때는 여러분이 저의 말에 복종하기를 제가 기대할 겁니다. Би та бүхэнд тушаалаг өгөхдөө та бүхэн миний үгэнд дуулууртаа дагаасай гэж би хүсэж байгаа учраас тушаал өгж байгаа. 제가 여러분에게 어떤 약속을 할 때는 제가 그 약속을 지킬 것을 여러분이 믿어주기를 기대할 겁니다. Би та бүхэнд ямар нэгэн тийм ээ амлалт өгөхдөө тэр амлалтанд та бүхэн итгэхээсэй гэж би хүсэх байгаа. 예수를 믿으면 구원을 받는 건 하나님의 약속입니다. Есүст итгэвэл аврагдах болно гэдэг бол Бурханы амлалт юм аа. 하나님은 놀라운 이 약속을 우리에게 주셨습니다. Бурхан гайхалтай энэ амлалтыг биднэрт өгсөн. 그 약속을 주실 때 무엇을 기대할까요? Тэр амлалтыг өгөхдөө юунд найдаж хүсэж байсан бол Бурхан? 우리가 그 약속을 하나님이 지키실 것을 믿는 것입니다. Бид нар Бурхан энэ амлалтаа заавал биелүүлнэ гэдэгт итгэх нь бидний хийх зүйл. 그래서 믿는 자는 구원을 받는 것입니다. Тиймээс итгэдэг нэгэн аврагдана. 많은 사람들이 죄보다 착한 일을 많이 해야 천국에 간다고 생각하는 사람들이 많습니다. Олон хүмүүс ингэж боддог. Гим нүгэлгүй байгаад гим нүгэл үйлдэхээс илүүтэй сайн үйлс хийвэл диваачнд очно гэж боддог. 근데 이게 얼마나 이상한 얘기인지 아세요? Энэ ямар хачирхалтай зүйл болохыг та бүхэн мэдэх үү? 제가 한번 예를 들어 볼게요. Би нэг жишээ авъя. 제가 실수로 누구를 때렸는데 죽었습니다. Би алдаагаар нэг хүнийг зогцсон чинь үхчлээ. 그래서 제가 재판을 받게 되었습니다. Тэгээ би шүүлтэнд орлоо. 그래서 제가 재판장에게 이렇게 얘기를 합니다. Би тэгээд шүүгчд ингэж хэллээ. 제가 실수로 사람을 죽였습니다. Би алдаагаар хүн алчлаа. 그러나 제가 예전에 물에 빠진 두 사람을 건져 주었습니다. Урд нь би усан живсэн хоёр хүнийг аварч байсан. 2-1은 하나 남지 않습니까? Хоёроос хасах нь нэг. Тэнцүү нэг үлдэж байгаа үстэй уг нь. 그러니까 한 사람 죽인 건 용서해 주세요. Тэгвэл би нэг хүнийг алсныг уучлж өгөөч. 그러면 재판장이 감동을 받아서 저를 용서해 줄까요? Тэгвэл шүүгч сэтгэл нь хөдлөөд намайг уучлах уу? 죄는 죄값을 지불함으로 자유해지는 겁니다. За гим гэдэг зүйл гим нүглийнхаа төлөөсийг төлж байж эрхчлөөтэй болдог. 선행이 죄를 대신할 수 없습니다. Сайн үйлс гим нүглийг орлож чадахгүй. 그런데 우리는 그런 이상한 생각을 합니다. Гэтэл хүн тийм сони юмыг бодож байдаг. 죄는 죄값을 지불하기까지는 결코 자유로워질 수 없습니다. Гим нүгэл гэдэг төлөөсийг нь төлөхгүй бол огтхон чөлөөлөгдөж чадахгүй зүйл. 죄를 착한 게 대신해 줄 수 있는 것이 아닙니다. Гим нүглийг сайн үйлс орлож чадахгүй оронд нь тийм ээ үүргийг гүйцэтгэж чадахгүй. 우리가 지옥에 가는 것은 죄 때문입니다. Бид нар тамд унах болсон нь гим нүглээс болсон. 우리가 아무리 착한 일을 하든 상관이 없습니다. Бид нар хичнээн сайн үйлс үйлдсэн ч гэсэн ямар ч хамаарал байхгүй. 우리가 지옥에 가는 것은 죄 때문입니다. Бид нар тамд унах болсон нь гим нүглээс болсон. 그 죄값은 지불되어야만 자유해집니다. Тэр гим нүглийн сүлөөсийг төлж байж л бид нар тамаас чөлөөлөгдөнө. 우리는 다 우리 죄 때문에 죽는 사람들입니다. Тэгэхээр ах トゥ нараа бид нар бүгдээрээ өөрийнхөө гим нүглээс болоод үхэх хүмүүс. 우리는 다 영적인 죄성을 가지고 있습니다. Бид нар бүгдээрээ сүнслэг гим
гим нүгэлт чанартай. 그래서 우리 중에 누가 누구를 대신해 줄 수가 없습니다. Бүгдээрээ адилхан учраас хин нэгнийгээ төлөөлж өгөх боломжгүй. 우리는 내 죄로 죽는 사람이에요. Би өөрийнхөө гим нүглээс болж өөрөө өгөх ялтай. 이 세상에서 우리가 훌륭하게 보이는 그 사람도 하나님 앞에서는 죄인입니다. Энэ дэлхийд биднийг харахад гайхалтай агуу амьдралтай хүмүүс ч гэсэн бурхны өмнө гимтэн. 그래서 누구도 누구를 대신할 수 없습니다. Тиймээс хинч хэнийг төлөөлж орлож чадахгүй. 이 자격을 가진 분이 필요한 것이죠. Энэ эрхийг авсан нэгэн хэрэгтэй. 그래서 예수님이 인간의 몸을 입고 하나님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 것입니다. Тиймээс бурхан хүний биеийг өмсөд энэ газар ирэхээс өөр аргагүй болсон. 그분은 유일하게 죄가 없는 분이시기 때문입니다. Тэр бол цорын ганц энэ дэлхийд ирэх нүгэлгүй нэгэн байлаа. 다른 사람을 대신할 자격을 유일하게 갖고 있는 분이기 때문입니다. Бус хүнийг орлож чадах, төлөөлж чадах цорын ганц эрхтэй нэгэн. 그래서 하나님이 정당하게 우리를 용서해 줄 수 있는 그 은혜를 예수님이 만들어 주신 것입니다. Тиймээс бурхан шударгаар бид нарыг уучлж чадах тэр замыг Есүс нээж өгсөн байгаа. 죄값을 지불해 주셨기 때문입니다. Есүс бидний гмийн төлөөсийг, нүглийн төлөөсийг төлсөн учраас. 그래서 성경은 이 예수님을 속죄 제물이라고 표현합니다. Тийм учраас Библи Есүсийг гим нүглийн дахил гэдэг байгаа. 네. 한번 Бүгд нүгэл үйлдсэн тул бурхны алдар сууд хүрдгүй авч Христ Есүсийн золилтоор дамжин бурхны нэгүслэр үнгүй зөвтгөгдөжээ. Урд үлдэгдсэн нүглүүдийг бурхан дэвчиж өнгөрүүлсэн учраас өөрийнхөө зөвийг илэрхийлэхийн тулд түүний цуснд итгэх итгэлээр дамжуулан бурхан түүнийг эвлэрүүлэл гэж нийтэд харуулв. Энэ идүүгээ цагт өөрийнхөө зөвийг илэрхийлэх мөн Есүст итгэгчийг зөвтгөхийн тулд билээ. 아멘. 예수님 오시기 전에는 양을 임시로 대신해서 그 양을 죽임으로 죄값을 대신했습니다. За Есүсийг ирэхээс өмнө яг бидний нүглийн оронд хонь мал өгдөг байлаа. Бидний нүглийг үрээд өгдөг байсан. 그러나 예수님은 우리의 영원한 속죄 제물이라고 말씀합니다. Харин Есүс бидний мөнхийн золилтын дахил болсон байгаа. 그래서 그분의 죽음은 영원한 효력을 가지고 있습니다. Тийм учраас түүний үхэл түүний цус мөнхийн хүчин төгөлдөг. 예수님이 이 땅에 오시기 전에 이사야서가 제가 아까 얘기한 대로 700년 전에 이사야 선지자가 이렇게 죽음을 얘기했습니다. За түрүү би хэлсэн Есүсийг ирэхээс өмнө 700 жилийн өмнө амьдарч ирсэн Исая түүний үхлийн талаар ингэж хэлсэн. 이건 700년 예수님이 오시기 700년 전에 기록된 책입니다. Есүсийг ирэхээс 700 жилийн өмнө бичигдсэн ном бол Исая ном. 여러분 이 예언에 합당한 역사의 인물이 예수님밖에 누가 있습니까? Энэ зүгнэлт тиймээ тохирсон хүн Есүсээс өөр байгаагүй. 한번 읽어 주실래요? Гэвч тэр бидний нүглийн төлөө гатгагдан бидний гмийн төлөө бицарчээ. Бидний амар амгалангийн төлөө түүн дээр гисгэлт бууж түүний шарахаар бид эдгэрсэн. Бид бүгдээрээ хонь мэд төөрч хүн бүр өөрийн замаар явв. Харин эзэн бидний гмийг бүгдийг нь түүнд давхав. 아멘. 예수님이 십자가에 6시간을 달려 계셨습니다. За Есүс загалмаа дээр 6 цаг байсан. 양 손목에 못이 박히고 발에 못이 박혔습니다. Хоёр алганд нь хадаас хадагдсан байсан, хөлд нь хадаас хадагдсан байлаа. 그래서 예수님이 숨을 쉬려 이 십자가는 피를 말려 죽이는 것입니다. За загалмаа ял бол ерөөсөө цусыг нь урсгаж алдаг ял. 죄인을 가장 고통스럽게 죽이기 위해서 십자가를 고안했습니다. Гим нүгэлтнийг хамгийн зовоож дарчлаач үхүүлэхийн тулд загалмаа ялыг гаргаж ирсэн. 땡볕에서 몇 시간 동안을 그냥 매달려 있는 겁니다. Тэгэхээр хэдэн 10 цагийн туршид тийм ээ тэр загалмаа дээр хүмүүс цовдлох хэвээр байдаг байлаа. 어떤 사람은 이틀 동안도 죽지 않아서 고통을 받았다고 합니다. Зарим хүн бүр 2 өдөр болсон ч үхэхгүй зовсон байгаа. 근데 예수님은 6시간 동안 달려 계셨습니다. Харин Есүс 6 цаг загалмаа дээр байсан. цовдлоостой. 그래서 예수님이 숨을 쉬려면 몸을 이렇게 일으켜 세워야 합니다. Есүс амьсгалахын тулд биеэ ингэж өргөх ёстой байсан. 그러니까 숨을 내쉬기 위해서 몸을 이렇게 세워야 합니다. Амьсгалахын тулд хөлн дээр тулаад ингэж биеэ өргөх ёстой байдаг. 그럼 온 다시 중력에 의해서 힘이 다시 고통을 받으면서 몸이 축 내려가게 됩니다. амьсгалчаад татах хүчнээс болоод биеийн дахиад доошоо ингэж суудаг байгаа. 그럼 그 십자가에 못 박혀 있는 그 고통을 참으면서 다시 몸을 일으키면서 숨을 내셔야 합니다. Тэр хадагдсан өвчнөө дэвчин дахин амьсгалахын тулд дахин хөл дээрээ босох ёстой. 이런 고통을 6시간을 달려 계셨습니다. Ийм зовлон 6 цагийн туршид загалмаа дээр амссан гэсэн үг. 그러다가 예수님이 내가 목마르다라고 말합니다. Тэгээд Есүс миний ам цангаж байна гэсэн.
그래서 어떤 사람이 식초를 이렇게 묻혀서 예수님 입에다가 대줍니다. Тэгээд нэг хүн тийм ээ хөвөнд цуу шингээгээд аманд нь хүргэсэн. Иесусийн аманд. 온 몸이 피투성이가 되고 입이 다 말라 있었죠. Бүх бие нь цусаар будагдсан, ам нь хатчихсан байсан. 소리를 낼 수 없습니다. Түүний амнаас дуу гарч чадахгүй байсан. 근데 예수님이 하고 싶은 말이 있었습니다. Гэхдээ Есүст хэлхийг хүсэж исэн үг байсан. 그래서 자기 목을 축여달라고 얘기합니다. Тиймээс амийг нь жоохон норгож өгөөч гэж хүссэн. 그리고 하신 예수님의 마지막 말씀이 있습니다. Тэгээд ам нь орсны дараа хэлсэн Есүсийн сүүлийн үг байгаа. 여기 노랗게 된 표현대로 다 이루었다라는 것입니다. Тэр шар бичигтэй үг. Бүгдийг нь гүйцээлээ. Бүх зүйл гүйцэлдлээ гэсэн үгийг хэлсэн байгаа. 십자가에 달려 처참하게 죽어가는 한 사람이 무엇을 다 이루었다는 것입니까? Загалмаа дээр цовдлогдоод хөөрхилтэй үхэж байгаа нэгэн хүн юу гүйцээсэн гэж. 근데 이분은 승리자처럼 얘기했습니다. 내가 다 이루었다. Гэхдээ энэ хүн ялагч шиг хэлсэн байгаа. Би бүгдийг гүйцээлээ. 그분이 이 땅에 오신 목적을 이루었다는 것입니다. Тэр нэгэн энэ дэлхий дээр ирсэн зорилгоо биелүүлсэн гүйцээсэн гэсэн үг. 하나님의 약속을 성취했다는 것입니다. Бурхны тэр амлалтыг биелүүлсэн гэсэн үг. 하나님이 오랫동안 선지자들을 통해서 예언해왔던 그 약속을 성취했다는 것입니다. Бурхан удаан хугацааны туршид иш үзүүлэгчдэрээ дамжуулан амлаж байсан тэр амлалтыг биелүүлсэн гэсэн үг. 내가 그 구원의 길을 열었다는 것이죠. Авралын замыг нээсэн гэсэн үг. 그래서 성경은 이렇게 얘기합니다. Тиймээс Библи ингэж хэлж байна. 주 예수를 믿으라. Эзэн Есүст итгэх түн. 그리하면 너와 너의 집이 Тэгвэл чи болон чиний гэр бүл 구원을 받으리라. аврагдах болно. 저도 제가 예수님을 처음 믿은 사람입니다. 저희 집에서. Би ч гэсэн гэр бүл дотроос хамгийн анх Есүст итгэсэн. 여러분도 알다시피 한국도 불교가 강한 나라였습니다. Та бүхэн ч гэсэн мэдэж байгаачлан Солонгост буддын шашин хүчтэй байдаг. 저희 집에서 제가 처음 Хүчтэй 예수를 байсан. 믿었습니다. Би ч гэсэн анх удаа тэр хүмүүс дундаас Есүст итгэсэн. Гэр бүл дундаасаа. 저를 통해서 저희 모든 가족이 다 예수님을 믿게 되었습니다. Тэгээ надаар дамжуулаад манай бүх гэр бүл Есүст итгэж аврагдсан байгаа. 주 예수를 믿으라. Эзэн Есүст итгэх түн. 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라. Тэгвэл чи болон чиний гэр бүл аврагдана. 저는 종교로 기독교를 믿는 것이 아닙니다. Би шашин болгож Есүст итгээгүй. Христ итгэл ороогүй. 예수님은 종교가 아닙니다. Есүс бол шашин биш. 예수님은 진리입니다. Есүс бол үнэн. 예수님이 얼마나 특별한 분인가에 대해서 아까 말씀드렸습니다. Есүс ямар гайхалтай онцгой өвөрмөц нэгэн болох талаар түрүүн би хэлсэн. 그분만이 우리를 구원해 줄 수 있는 구원자입니다. Тэр нэг нь л цор ганцаараа биднийг аварч чадах цорын ганц аврагч юм аа. 구원받는 게 너무 쉽다고 여길 수 있습니다. Аврагдах нь ямар аврахын юм бэ гэж үзэх хүмүүс байж магадгүй. 아, 내가 예수 믿기만 하면 구원받는 거야? Би Есүст итгэх юм бол аврагдах юм уу? 아, 착한 일 필요도 없. 착한 일에서 구원받는 게 아니야? Сайн үйлс хийгээд аврагдахгүй юм байна. 아, 그럼 예수 믿는 이렇게 쉬운 거야? 예수 믿는 이렇게 쉽게 내가 구원받는 거야? Есүст итгэх юм бол ингэж амархан аврагдана гэж юу? 그런데 우리가 노력으로 구원을 받는다면 그것은 우리 자랑거리가 될 것입니다. Ингэж би өөрийнхөө хүчээр тийм ээ аврагдах юм бол энэ бол миний сайрхал болно. 하나님이 어떤 대가를 치르고 우리를 구원해 주셨습니까? Бурхан ямар хүлэс төлөөд биднийг аварсан билээ? 이것은 은혜입니다. Энэ бол нэгүсэл юм аах түн. 이것은 선물이에요. Энэ бол бэлэг юм. 하나님의 사랑의 선물이에요. Энэ бол хайрын бэлэг юм. 이것을 우리의 자랑거리가 되게 하지 않으셨습니다. Энэ бол бидний сайрхал болох ёсгүй зүйл юм. 내가 선행으로 구원을 받는다는 것은 이것을 내 자랑거리로 만들겠다는 것이죠. Би үйлсээрээ аврагдана гэж бодож байгаа бол та үүгээр сайрхаж болно. 구원은 하나님의 사랑과 은혜로 받는 것입니다. Харин аврал бол Бурханы хайр болон нэгүслээр хэрэгддэг зүйл. 그래서 성경은 이렇게 얘기합니다. Тиймээс Библи ингэж хэлж байна. Учир нь нэгүслээр та нар итгэлээрээ аврагдсан юм аа. Энэ нь та нараас биш. Харин Бурханы бэлэг бөгөөд үйлсээр биш ажээ. Тиймээс хинч өөрөөрөө сайрахгүй болно. Амен. 구원은 상이 아니라 선물이라고 합니다. За тэгэхээр аврал бол шагнал биш бэлэг юм. 상은 잘했을 때 주는 것이죠. Шагнал гэдэг зүйлийг сайн хийсэн үедээ авдаг. 선물은 그 주는 사람의 호의에 의하여 주는 것입니다. Харин 사랑으로. бэлэг бол өгч байгаа хүний сэтгэлийн зүйл байдаг. 하나님은 우리에게 선물로 구원을 주신다고 얘기합니다. Тэгэхээр Бурхан бидэнд бэлэг болгож авралыг өгчээ. 아멘. 성경에서 믿음은 많은 단계가 있습니다.
믿음이란 За, 많은 관계가 итгэл гэдэг зүйл Библиэс харах юм бол олон үе шаттай байдаг. 굉장히 단순한 단어는 아닙니다. Гэтэ тэр энгийн үе шат биш байдаг аа. 그런데 구원받는 믿음에 대해서 오늘 그것만 이야기하겠습니다. Өнөөдөр би ганцхан аврагдах итгэлийн талаар л ярив. 구원받는 믿음은 하나님이 주시는 이 선물을 감사히 받는 것을 의미합니다. За, авралын итгэл гэдэг бол Бурхны өгсөн энэ бэлгийг талархаж хүлээж авахыг хэлдэг. 나는 하나님의 은혜가 필요한 사람입니다. 고백하는 것입니다. Би бол надад Бурхны нэгүсэл хэрэгтэй. Би бол тийм нэгүсэл авах ёстой хүн байна гэж хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. 하나님의 이 은혜 없이는 나는 소망이 없는 사람입니다를 고백하는 것입니다. Бурхны энэ нэгүсэлгүйгээр би ямар ч найдваргүй хүн юм байна гэж өчих хэрэгтэй. 그래서 내가 감사히 이것을 받겠습니다라는 게 믿음인 것이죠. Тиймээс би талархалтайгаар энэ авралыг хүлээн авъя. Энэ 선- итгэл юм аа. 선물을 감사히 받는 게 우리의 자랑이 될 수 없습니다. Бэлгийг талархалтай хүлээн авах нь бидний сайрхал болох боломжгүй шүү дээ. 우리는 선물을 주는 사람을 찬양하고 그에게 감사를 고백합니다. Бид нар бэлэг өгсөн нэгэнд талархаж, түүнийг магтаж, түүнд өчих хэрэгтэй. 하나님은 그렇게 은혜로 우리에게 이 예수님이라는 선물을 주기를 원하십니다. Бурхан ингэж нэгүслэр Есүс гэдэг бэлгийг бидэнд өгөхийг хүсэж байна. 이 은혜를 누리시기 바랍니다. Энэ нэгүслийг идлээсэй гэж хүсэж байна. 그래서 하나님이 다스리시는 세계 안으로 들어가십시오. Тэгээ Бурханы захирдаг тэр ертөнц рүү ороосай. 그럼 하나님이 우리 안에 임재하십니다. Тэгвэл Бурхан бидний дотор оршдог. 그럼 하나님이 우리에게 새로운 인생을 이끌어 가십니다. Тэгээ Бурхан биднийг шинэ амьдрал руу удирдан дагуулдаг. 내 노력으로가 아니라 하나님의 은혜로 변화되는 삶을 경험하게 됩니다. Би өөрийнхөө хүч чадлаар биш, Бурханы нэгүслэр би өөрчлөгдөж байгаагаа мэдэрч амсдаг. 여러분을 위해서 목숨을 던진 부모의 사랑을 받은 자녀가 함부로 살 수 있겠습니까? Та нарын төлөө амиа зориулсан байж таныг аварсан аав ээжийнхаа өмнө өөрийнхөө дураар амьдрч чадахгүй үстэй бид нар. 그의 인생은 부모님을 생각하며 달라지지 않겠습니까? Амиа өгөн байж аварсан ээж ааваасаа болоод хүний амьдрал өөрчлөгдөж амьдрдаг. 우리가 세계 여행을 다녀도 우리 인생이 바뀝니다. Бид нар дэлхийн аяллаар явхад хүртэл амьдралаа өөрчилж чаддаг. 우리의 눈이 열리고 새로운 세계를 보게 되기 때문입니다. Бидний нүд нээгдэж шинэ ертөнцийг хардаг учраас амьдрал нь өөрчлөгддөг. 하물며 하나님의 세계를 경험한 사람이 어떻게 이전과 똑같이 살겠습니까? Тэгвэл тэгэх тусмаа Бурхны нэгүслийг ойлгож хүлээж авсан хүн яаж өмнөхтэйгээ адилхан амьдралаар амьдрах юм бэ? 세계 여행을 다녀와도 사람이 바뀌는데 Дэлхийн аяллаар яваад ирсэн хүний амьдрал хүртэл өөрчлөгддөг байхад 우리가 하나님을 만나면 정말 달라지지 않을까요? бид нар Бурхантай жинхнээсээ уулзах юм бол үнэхээр өөрчлөгдөхгүй гэж үү? 가치관이 바뀝니다. Үнцний үзэл өөрчлөгддөг. 사람들을 보는 관점이 바뀝니다. Хүнийг хардаг хараа ойлголт өөр болдог. 세상을 바라보는 눈이 바뀝니다. ертөнцийг хардаг хараа өөрчлөгддөг. 그래서 자연스럽게 다른 인생을 살기 시작하는 것입니다. Тэгээд бүр аяндаа цаанаасаа өөр амьдралаар амьдарч эхэлдэг. 그 하나님의 세계로 들어가는 은혜가 있기를 축복합니다. Ийм Бурхны нэгүс рүү тэр ертөнц рүү орсон ерөөл та бүхэнд байгаасаа гэж өрөөж байна. 성경은 이렇게 이야기합니다. Библи ингэж хэлж байна. Учир нь бид ийм найдвараар аврагдсан. Гэхдээ харагдаж байгаа найдвар нь найдвар биш. Хүн харж буй зүйлдээ найдахын хэрэг юу байна вэ? 눈에 보이는 것은 소망이 될 수 없다는 것입니다. Нүдэнд харагдаж байгаа энэ зүйлүүд биднэрт найдвар өгч чадахгүй. 여러분 지금 눈에 보이는 것 중에 영원한 것이 있습니까? Та бүхний нүдэнд харагдаж байгаа зүйл дотор одоо мөнхийн зүйл байна уу? 없습니다. Байхгүй. 그런데 사람들은 눈에 보이는 것에 소망을 두고 살아갑니다. Гэтэл хүмүүс мунхаг гэдэг нь нүдэнд харагдаж байгаа зүйлдээ найдаж амьдардаг. 그래서 비참할 수밖에 없습니다. Тиймээс хөөрхөлтэй өрөвмөр болохоос аргагүй. 그래서 허무할 수밖에 없습니다. Тиймээс хоосон байхаас аргагүй сэтгэл нь. 이 땅이 우리의 소망의 끝이라면 우리는 이미 절망입니다. Энэ дэлхий бидний найдвар юм бол бид нар аль хэдийн зөвхөх болно. 여러분 20년, 50년, 100년 살아서 무엇합니까? Бид нар 20 жил, 30 жил, 50 жил амьдраад яах юм? 뭐가 달라지나요? Юу өөрчлөгдөх юм? 우리가 오래 산다고 근본적으로 우리의 인생이 뭐가 달라집니까? Бид нар удаан амьдралаа гэд үндсээрээ өөрчлөгдөх юм байхгүй юм чинь юу бидний найдвар болох вэ? 죽음으로 끝내는 인생이라면 아무것도 달라지는 것은 없습니다. Тэр тэргүй үхлээр дуусах амьдрал юм чинь бидний юу ч өөрчлөгддөггүй байгаа. 우리가 죽어서 하나님의 심판을 받는다면 Тэгээ үхсний дараа Бурхны шүүлтэнд орно гэвэл
100년, 200년 사는 것이 무슨 의미가 있습니까? 100 жил амьдралаа ч гэсэн ямар утгатай юм бэ амьдрал? 이 세상밖에 모른다면 우리는 이미 절망입니다. Энэ дэлхийгээс өөр зүйл байхгүй гэж бодох юм бол бид нар аль хэдийн зөвхөрсөн амьдралаар амьдрах болно. 그러나 우리가 하나님을 만나게 되면, Харин бид нар бурхантай уулзах юм бол 그래서 그 하나님의 세계를 경험하게 되면 тэд нар бурхны ертөнцийг бурхны тийм ээ ертөнцийг мэдэрч амсах юм бол 영원한 세계가 있다는 걸 정말 알게 되면 мөнхийн дэлхий байгаа гэдгийг үнэхээр ойлгож ухаарах юм бол 내가 그 세계로 들어가게 된 것을 알게 되면 бид нар ертөнц рүү орсноо өөрөө мэдэх үедээ 비로소 이 땅에서의 인생이 의미가 있어지는 것입니다. одоо л энэ дэлхийн амьдрал утга учиртай болдог. 그때 비로소 살아있다는 것이 어떤 의미인지를 알게 됩니다. Тэр үед л амьд байх нь ямар үнцэнтэй болохыг ойлгож эхэлдэг. 하나님은 살아도 소망이 없고 죽어도 소망이 없던 우리의 인생을 바꿔주기를 원하세요. Бурхан өгсөн ч найдвар авахгүй, амьдрсан ч найдвар авахгүй хүн бидний амьдралыг өөрчилж өгөхийг хүсэж байна. 살아도 소망이 있고 죽으면 더욱 소망이 있는 인생으로 바꾸어 주시는 거예요. Амьд байхдаа аач найдвартай, өгсний дараа бүр ч илүү найдвартай. Тийм амьдралаар сольж өгөхийг хүсэж байна. 하나님의 세계가 없는 사람은 이미 절망 가운데 있는 것입니다. Бурханы ертөнцийг амсаагүй тийш ороогүй хүн аль хэдийн зөвхөрөл дунд байгаа. 살아도 소망이 있고 죽어도 소망이 있는 인생이 되시기를 바랍니다. Амьд байхдаа аач найдвартай, өгсөн ч найдвараар дүүрэн тийм амьдрал таны амьдрал байгаасаа гэж өрөөж байна. 그 하늘나라의 소망이 있어야 내가 이 땅에서 살아가는 것이 이유가 있습니다. Бид нар Тэнгэрийн улсад найдвар тавих үедээ энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа амьдрал минь утга учиртай байдаг. 그 나라에 들어갈 수 있는 기회가 지금 이 땅 가운데 있는 것입니다. Тэр найдварлын улс руу орох тэр боломж өнөөдөр энэ газарт бидэрт өгөгдөжээ. 그 나라에 들어갈 준비가 이 세상 가운데 있는 것이죠. Тэгэхээр тэр газар руу орох боломж энэ дэлхий дээр байхдаа тэр боломжийг олж авдаг байх нэ. 예수님이 세상에 처음으로 선포하신 말씀은 이것이었습니다. За Есүс анх энэ дэлхий дээр тунхагласан үг нь ийм үг байгаа. Гимшигтэн. Тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна. 회개하라 하나님 나라가 가까이 왔느니라. Гимшигтэн Тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна. 여기서 가까이 왔다는 건 바로 눈앞에 있다는 것입니다. Ойрхон байна гэдгийг нь утгатай үг яг хажууд байна гэсэн утгатай. 멀리 있다는 뜻이 아닙니다. Хол байна гэсэн үг биш. 눈앞에 있다는 것입니다. Яг нүдний өмнө байна гэсэн үг. 이제 우리의 죄로 인해서 가려졌던 그 나라가 Бидний гим нүглээс болоод таглагдсан байсан, хаагдсан байсан тэр улс 예수님을 통해서 이제 우리가 그 세계 안으로 들어가게 되었다는 것입니다. Есүсийн үйл явдлаар дамжуулаад, Есүсийн хийсэн ажлаар дамжуулаад одоо шууд орох боломжтой болсон гэсэн үг. 천국이 우리 옆에 있습니다. Диваачин бидний хажууд байна. 눈에 보이지 않지만 하나님이 계십니다. Нүдэнд харагдахгүй байгаач Бурхан хажууд байна. 하나님의 살아계심이 분명합니다. Бурхан амьд гэдэг нь маш тодорхой. 그걸 경험한 사람들은 그 인생이 완전히 바뀝니다. Үүнийг амсдаг бөгөөд амссан хүмүүсийн амьдрал бүрэн өөрчлөгддөг. 근데 그 세계에 들어가면 회개하라고 말씀합니다. Гэхдээ тэр ертөнц рүү, тэр хаанчлал руу орё гэвэл гимших гэж хэлж байна. Гимшигтэн. 하나님을 향하여 돌이키는 것입니다. 하나님을 향하여 돌이키는 것입니다. Гимшнэ гэдэг нь Бурханыг чиглээд эргэнэ гэсэн үг. 하나님을 거역하고 가던 길에서 하나님을 향하여 다시 돌아가는 것입니다. Бурханыг эсэргүүцэж өөрийнхөө дураар амьдрч байсан амьдралаасаа Бурхан руу чиглэн алхна гэсэн үг. 반역하던 길에서 순종하는 길로 돌아서 эсэргүүцэж байсан замаасаа дуулууртай амьдрах зам руу орно гэсэн үг. 회개하면 우리는 이 땅에서부터 하나님의 세계를 경험하게 됩니다. Бид нар жинхнээсээ гимших юм бол энэ газар дээр Бурханы хаанчлалыг амсдаг байгаа. 저는 예수님을 믿기 전에 부끄러움이 무엇인 줄 몰랐습니다. Би Есүст итгэхээс өмнө ичхүр гэж юу байдгийг мэддэггүй байсан. 음란한 생각을 하면서도 부끄러운 줄 몰랐습니다. Би завхаа зүйл боддог мөртлөө ичхээ мэддэггүй байсан. 옆에 있는 친구들과 음란한 잡지를 보면서도 웃으면서 봤습니다. Найзуудтайгаа завхаа сэтгүүл үзэж байхдаа инээ ингээд үздэг байсан. 13살, 14살 때 그랬습니다. 13, 14 наснда тийм байсан. 저는 부끄러운 줄 몰랐습니다. Би ичхүр гэдэг, ичих гэдгийг мэддэггүй байсан. 많은 사람들이 그리스도인이 되기 전에는 부끄러운 걸 해도 부끄러운 줄 모릅니다. Олон хүмүүс ичхүртэй зүйл үйлдэх мөртлөө ичдэг байгаа. Ичхээ мэддэггүй байгаа. 저는 예수님 믿고 나서 부끄러운 게 뭔지를 알았습니다. Би Есүст итгээд ичхүр гэж юу болохыг мэдэж авсан. 정직함이 무엇인지를 알게 되었습니다. Шудраг байдал гэж юу болохыг ч ихсэн мэдэж авсан.
부끄러운 것으로 여길 수 있는 정직함을 배웠습니다. Ичхүүртэй зүйлийг ичхүүртэй гэж ойлгож ичих шударга байдлыг би сурсан байгаа. 용납할 수 없는 사람들을 용납하는 것을 배웠습니다. Хүлээж авч чадхааргүй хүмүүсийг хүлээж авахыг сурсан байгаа. 저는 지금도 때때로 미움 때문에 고통스러울 때가 있습니다. Би одоо ч гэсэн заримдаа үзэн ядалтаас дургуутслаас болоод зовх шаналх үе байдаг. 예수 믿기 전에는 아무렇지도 않았습니다. Би Есүс итгэхээс өмнө ерөөсө тоодгүй байсан. 전혀 그것 때문에 잠 못 자질 않았습니다. Би тэр хүнээс болоод тийм ээ нойргүй хондог. 그러나 지금은 누굴 미워하면 잠을 이룰 수 없습니다. Нойргүй хондохыг мэддэггүй байсан. Одоо би одоо болохоор нь би тэр дургуутж байгаа хүнээсээ болоод нойргүй хондог. 제가 하나님을 알게 되었기 때문에 Би Бурхныг мэддэг болсон учраас ингэж чаддаг болсон. 고난 속에서도 기뻐할 수 있는 이유를 알게 되었습니다. Зовлон дотор ч гэсэн баярлаж чадах тэр нууцыг мэддэг болсон. 죽음 앞에서도 두려워하지 않는 것을 알게 되었습니다. Үхлийн өмнө ч гэсэн айхгүй байх нууцыг мэддэг болсон. 왜냐하면 죽음이 빼앗아갈 수 없는 참된 소망이 무엇인지를 알게 되었기 때문입니다. Ягаад гэвэл үхэлч хүртэл булааж авч чадахгүй жинхэнэ найдвар надад байгаа учраас тэр юм аа. 그것은 내 머리로 아는 것이 아닙니다. Тэрийг би толгоогоороо мэддэг зүйл биш. 내 가슴으로 아는 것입니다. Би зүрхээрээ мэддэг. 여러분 회개하십시오. Ах トゥ нараа гимших түн. 그러면 하나님이 여러분의 인생을 바꿔 가십니다. Та гимшвэл Бурхан таны амьдралыг өөрчлөх болно. 이 사람은 존 뉴턴이라는 사람이었습니다. За энэ хүн бол Джон Ньютон гэдэг хүн байгаа. 이 사람의 아버지는 선장이었습니다. Энэ хүний аав бол хөлөг онгоцны ахмад байсан. 그는 11살부터 배를 타기 시작했습니다. Тэр 11 настайгаас эхлээд хөлөг онгоцонд сууж үзсэн. 그는 신앙인의 어머니를 가지고 있었습니다. Түүний ээж нь итгэгч байсан. 어머니는 이 사람을 위해서 자주 기도해 줬다고 합니다. Ээж нь тийм ээ хүүгийнхээ төлөө үргэл залбирдаг байжээ. 근데 7살 때 어머니를 잃었습니다. Гэтэ тэр 7 настайдаа ээжигээ алдсан. 그러면서 신앙도 이 사람은 신앙을 잃어버리게 되었습니다. Тийм учраас энэ хүн итгэлээж гисэн алдсан. 그리고 그는 노예 상인이 되었습니다. Тэгээд энэ хүн боолын худалдаачин болсон. 근데 22살이었던 해에 어떤 일이 일어났습니다. Гэтэл 22 настай болох үед нэг зүйл энэ хүн тохиолдсон байгаа. 그리스도를 본받아라는 어떤 책을 읽게 되었습니다. Христийг дуурай гэдэг номыг уншсан. 그 책을 읽는 동안 신비한 것을 경험하게 됩니다. 신비한 Тэр номыг уншиж байхдаа юр бусын зүйлүүдийг амссан байгаа. 어머니의 기도 소리가 들렸던 것입니다. Юу вэ гэхээр ээжийнхэн залбирлын дуу сонсогдсон. 그는 그날 하나님 앞에 회개하고 돌이키게 됩니다. Яг тэр өдөр энэ Бурхны өмнө гимшин Бурхан руу эргэсэн байгаа. 그리고 그는 나중에 성직자가 됩니다. Дараа нь тэр хүн тийм ээ Бурхны ажилтан болсон. 그리고 노예 폐지 운동에 앞장서게 됩니다. Тэгээд боолын худалдаа эсэргүүцэх ажлыг нь тэргүй игнэнд одоо жагсаж эхэлсэн байгаа. 영국의 그 윌리엄 윌버퍼스라는 사람이 노예 폐지 운동을 했고 그래서 그것을 이루어낸 사람입니다. За Лондон 윌리엄 윌버퍼스. William за энэ хүний хэлсэн тэр хүн болохоор боолын одоо 8-ыг эсэргүүцэж тэргүй игнэнд нь тийм ээ тэмцэж тэгээд тэр ажлаа амжилтанд хүргэсэн хүн. 네, 영국 역사에 굉장히 중요한 정치인입니다. Тэр хүн бол Английн түүхэнд хамгийн одоо чухал улс төрч юм аа. 그 사람이 이 존 뉴턴으로부터 영향을 받아서 노예 폐지 운동을 했다고 Тэр 합니다. хүн энэ Джон Ньютоны нөлөөллийг аваад боолыг халах, боолын системийг халах ажлыг гүйцэтгэсэн хүн байгаа. 존 뉴턴이 회개하고 나서 24년이 지나서 가사를 하나 썼습니다. Джон Ньютон 24년이 지나서 гимшээд Бурхан руу эргээд 24 жил өнгөрсний дараа нэгэн дуу зохиосон. 이 시에 누가 곡을 붙여서 노래가 되었습니다. За энэ шүлгэнд нь хин нэгэн ая хийгээд дуу болжээ. 그것이 우리가 잘 아는 Amazing Grace라는 Энэ бол бидний 노래입니다. сайн мэдэх монголоор бол гайхамшигт хайр бахан. 네, 이 찬양을 한번 들으려고 하는데 우리들이- 가사를 잘 생각해 보시기 바랍니다. Энэ дууг хамтдаа сонсох гэж байна. Та бүхэн үгийн сайн бодож үзээрэй. 음악 틀어주세요. 첫 문장이 뭐예요? 이거를 그럼 보시고 알려주셔도 될 것 같은데. Энэ нөгөө нэг гайхамшигт хайр болохоор гайхамшигт хайр гэж хэлдэг шин монголоор тий. Гэтэл солонгос үгээр англи үгийг харах юм бол над шиг нүгэлтнийг аварсан гэж хэлдэг байхгүй юу? Тэр
тэрийг нь яг монголоор ингэж гаргаж орчуулаагүй байдаг. Би тэрийг хэлхийг хүссэн. 오케이. 틀어주세요. Дууг тавьж өгнө үү? PPT가 안 움직인다고. PPT를 옮길 수 있게. 예. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, we have already come. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us 네, 이 존 뉴턴은 노예를 팔던 사람에서 이제 노예를 살리는 사람으로 바뀌었습니다. За Джон Ньютон болохоор итгээгүй байхдаа бооллын 8-чин байсан. Тэгээ итгэсний дараа бооллын системийг халахын төлөө тэмцсэн хүн байгаа. 그는 자기가 길을 잃고 있었다고 얘기합니다. Тэр энэ дуун дээр би төөрцөн байжээ гэж дуулсан байгаа. хэлсэн байгаа. 눈이 먼 자처럼 헤매고 있었습니다. Тэр яг л тийм ээ төөрцөн хүн шиг амьдрал төөрөн тэнүүчилж байсан. 그러나 나중에 이제 자기가 하나님의 세계를 보게 되었다고 얘기합니다. Дараа нь тэр бурхны ертөнцийг харсан байгаа. 저는 특별히 그 두 번째 그 가사에서 이 구절이 참 마음에 와닿습니다. За ялангуяа надад тэр хоёр дахь бадгийн нэг одоо өгүүлбэр их зүрхэнд хүрдэг. 나의 마음에 경외하는 것을 가르쳐 주시는 종. Монголоор болохоор юутай их хайр гэд бичсэн байна шүү дээ. Энэ бол зөвхөн миний зүрх сэтгэлд имэйлт гэж юу байдгийг зааж өгсөн нэгүсэл гэсэн утгатай байгаа гэж одоо солонгосоор нь байж байна. Миний зүрхэнд 나를 창조하신 하나님을 경외하게 되는 은총. тэгээд намайг бүтээсэн, намайг тийм ээ төрүүлсэн тэр бурхантай уулзсан нэгүсэл. 이 은총이 여러분 가운데 있기를 축복합니다. Энэ нэгүсэл та бүхний дотор байгаасай гэж өрөөж байна. 오늘 여러분이 그 믿음, 하나님을 경외하고 하나님을 의지하는 믿음을 갖게 되기를 축복합니다. Өнөөдөр та бүхэн тийм ээ бурханд итгэсэн, итгэл, бурхантай уулзсан уулзалт, тэгээ бурханы тэр нэгүслийг мэдэрсэн тэр дуршлаг та бүхэнд байгаасай гэж өрөөж байна. 하나님을 잃어버린 것은 모든 것을 잃어버린 것입니다. Бурханыг алдах нь бүгдийг алдаж байгаа хэрэг. 이 땅이 얼마나 고통스럽고 힘듭니까? 외롭지 않습니까? Энэ дэлхийн амьдрал ямар хэцүү, ээдрээтэй, зовлонтой хэцүү билээ. 하나님을 잃어버리면 우리는 이 세상에서 그냥 방황하다가 인생을 끝내는 것입니다. Бид нар бурханыг алдах юм бол энэ дэлхийд зөв тэнүүчилсээр төөрсөөр яваад амьдралаа дуусгана. 그러나 하나님을 만나는 것은 내 고향을 알게 되는 것입니다. Харин бурхантай уулзах юм бол би төрсөн нутгаа мэдэж авдаг. 내가 가야 할 그곳이 있다는 것을 알게 되는 Би 것이죠. очих ёстой төрсөн гэр байдгаа мэдэж авдаг.
나에게 생명을 주신 분이 있다는 것을 아는 것입니다. Надад амийг өгсөн нэгэн байдгийг ухаардаг. 내가 이 땅에 살아야 할 이유를 주신 분이 있다는 걸 아는 것이죠. Намайг энэ дэлхий дээр амьдрах утга учирыг өгсөн нэгэн байдаг гэдгийг ойлгодог. 그분이 나와 함께하고 계시는 걸 느끼는 것입니다. Тэр нэгэн надтай хамт байгааг мэдэж авдаг. 내가 그리고 그분 앞에 그분을 선명히 보게 될 날이 올 것을 알게 되는 것이죠. Тэгээ би түүнийг тун удахгүй яг байгаа төрхөөр нь харах өдөр ирэхээ ойлгож авдаг. 오늘 여러분이 그 믿음을 갖게 되기를 축복합니다. Өнөөдөр та бүхэн тийм итгэл байгаасаа гэж юрөөж байна. 네, 우리 같이 잠깐 눈을 한번 네, 감아 함께 보도록 하겠습니다. Түр зур нүдэ анцгаая. 네, 이런 말이 있습니다. Ийм үг байдаг. 빛을 보기 위해 눈이 있고 Гэрлийг харахын тулд нүд гэж байдаг. 소리를 듣기 위해 귀가 있듯이 Дуу чимээг сонсохын тулд чих гэж байдаг шиг 하나님을 느끼기 위해 마음이 있습니다. Бурхныг мэдрэхийн тулд сэтгэл гэж байдаг. 하나님 없는 인생이 여러분 정말 소망이 있습니까? Бурхангүй амьдралд үнэхээр найдвар байгаа юу ах トゥ нараа? 여러분 스스로에게 한번 솔직해 보시기 바랍니다. Та бүхэн өөртөө нэг удаа ч гэсэн шудраг байгаасай гэж хүсэж байна. 미래에 대한 두려움을 감추고 있지는 않습니까? Та ирээдүйн талаарх айдсаа өөрөөсөө нууж байна уу? 그래서 더 자신 있는 척 스스로를 포장해야 하지는 않습니까? Тэгээ илүү өөртөө итгэлтэй дүр эсгэж өөрийгөө хайрцагцсан байна уу? 여러분 안에 있는 그 절망을 잊어버리기 위해서 순간적인 쾌락에 빠져 있지는 않습니까? Доторчин байгаа зөвхөрлийг мартахын тулд түр зур өгдөг зугаа цэнгэлийн хойноос хөөцөлдөж байгаа юм биш үү? 하나님은 우리의 실상을 아세요. Бурхан бидний бодит байдлыг мэдэж байдаг. 하나님을 잃어버린 우리 영혼의 실상을 하나님은 알고 계세요. Бурханыг алдсан бурхангүй хүн бидний бодит амьдралыг бурхан маш сайн мэдэж байдаг. 주님 앞에 정직하게 여러분의 마음을 내어놓지 않겠습니까? Та үнэхээр шударгаар бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ нээхийг хүсэж байна уу? 나는 정말 예수님이 필요하다고 고백하지 않겠습니까? Надад үнэхээр Есүс хэрэгтэй байна гэж өчхөө. 하나님은 마음이 상한 자를 가까이 하신다고 얘기합니다. Бурхан эмтэрсэн сүнстэй нэгэнд ойрхон байдаг гэж хэлдэг. 그리고 진심으로 회개하는 자를 구원하신다고 얘기합니다. Бас чин сэтгэлээсээ гимшдэг нэгнийг авардаг гэж Библи хэлдэг. 예수님은 내가 의로운 사람을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔다고 말씀해 주셨습니다. Есүс би зөв түүнийг дуутахаар ирээгүй. Харин би гимтнийг дуутахаар ирсэн гэж хэлсэн байна. 사실 우리는 다 죄인이 아닙니까? Яг үүндээ бид нар бүгдээрээ нүгэлтнүүд биш гэж юу? 의로운 척 할 뿐이지 우리는 다 Бид нар 죄인입니다. зөвхт дүр эсэгдэг л болохоос биш. Бид нар яг үнэндээ бүгдээрээ нүгэлтнүүд. 우리는 그것을 인정하고 싶어 하지 않습니다. Бид нар энийг хүлээн зөвшөөрөхийг хүсдэггүй байгаа. 그러나 우리가 그것을 인정하고 예수님을 붙들면 우리는 새로운 인생을 맞이하게 됩니다. Гэхдээ бид нар энэ зүйлээ хүлээн зөвшөөрөөд Есүсээс зурх юм бол бидэнд шинэ амьдрал нэгдэх болно. 나는 정말 예수님이 필요합니다라는 고백을 하시기를 바랍니다. Надад үнэхээр Есүс хэрэгтэй байна гэж таныг өчөөсэй гэж хүсэж байна. 그분을 하나님이 구원해 주실 것입니다. Тэгвэл тэр нэгнийг бурхан аврах болно. 주 예수를 믿으라. Эзэн Есүст итгэх түн. 그리하면 너와 너의 집이 구원을 얻으리라. Тэгвэл чи болон чиний гэрийнхэн аврагдах болно. 네, 오늘 이 고백을 진심으로 하실 수 있는 분이 있다면 여러분의 오늘 또- 가슴에 한번 손을 얹어 보십시오. Энэ үчлийг чин зүрх сэтгэлээсээ хэлхийг хүсэж байгаа хүн байгаа бол зүрхэн дээрээ гараа тавина уу? 네, 사람에게 보이는 것은 중요하지 않습니다. Хүнд харагдахаас битгий имээгээрээ хүнээс ерөөсөө битгий хамаараарай. 하나님은 알고 계세요. Бурхан мэдэж байгаа. 여러분 그런 분이 있다면 오늘 그 결심을 하시는 분이 있다면 그 자리에서 한번 일어나 보십시오. Өнөөдөр бурхантай уулзахыг үнэхээр хүсэж байгаа нэгэн байгаа бол судлаасаа босно уу? 제가 그분들을 위해서 기도하고 마치도록 하겠습니다. Би тэр хүмүүсийн төлөө залбираад тэгээ дуусгая. 네, 이미 예수님을 믿고 있는 분은 안 일어나셔도 됩니다. Аль хэдийн Есүс итгэж бурхантай уулзсан хүн босохгүй байж болно. 정말 예수님을 여러분이 믿고 있다면 일어나실 필요는 없습니다. Үнэхээр та жинхнээсээ итгэж байгаа бол босохгүй байж болно. 그러나 오늘 내가 정말 예수님을 나의 주님으로 고백하기를 진심으로 원하시는 분이 있다면 Гэхдээ 일어나십시오. үнэхээр эзэнд итгэж түүнийг эзэн гэж хүлээн зөвшөөрч дуулууртай амьдрахыг хүсэж байгаа хүмүүс босно. 하나님은 여러분의 오늘 그 결단을 아주 소중하게 보실 것입니다. Бурхан өнөөдөр таны шийдвэрийг үнэхээр эрхэм нандин тооцох болно.
그리고 신실하신 하나님이 그 약속을 지키실 것입니다. Тэгээ итгэмжтэй бурхан амлалтаа заавалчгүй биелүүлдэг. 제가 기도합니다. Би залбирая. 하나님 아버지 감사합니다. Бурхан Аава баярлалаа. 오늘 예수 그리스도의 복음을 듣게 하셔서 감사합니다. Өнөөдөр Есүс Христийн сайн мэдээг сонсгосон баярлалаа. 우리가 하나님에게서 얼마나 멀리 떠나 있었던 존재인지를 알게 해주셔서 감사합니다. Бид Бурханаас ямар их хол явсныг ойлгуулж ухааруулж өгсөн баярлалаа. 이제는 예수님으로 인해서 하나님께로 가까이 갈 수 있는 존재가 된 것을 또한 알게 해주셔서 감사합니다. Есүсээр дамжуулаад Бурханд ойртох боломжтой оршихгүй болгосныг ухааруулж өгсөн баярлалаа. 나의 죄를 대신해서 죽어주신 예수님을 내가 의지합니다. Миний гимнүглээс болоод миний төлөө үгсэн Есүс би итгэж найдаж байна. 이제 내 인생의 주인은 내가 아니라 예수님이 되기를 소망합니다. Одоо миний амьдралын эзэн би өөрөө биш Есүс байгаасаа гэж хүсэж байна. 예수님이 내 삶의 주인 되어 주시옵소서. Есүсээ миний амьдралын эзэн болж өгөөч. 내게 생명의 길을 가르쳐 주시옵소서. Надад амийн замыг зааж өгөөч. 나를 진리로 인도하여 주시옵소서. Намайг үнэн рүү удирдан дагуулаач. 하나님을 알아가는 기쁨을 허락하여 주시옵소서. Бурхныг ойлгож мэдэх тэр баяр хөөргийг надад зөвшөөрөөч. 내 영혼을 주님의 손에 맡겨드립니다. Би өөрийнхөө бүх хувь заяа амьдралыг эзний моторт өргөж байна. 예수님의 이름으로 기도합니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 내 자리에 앉으시면 되겠습니다. За сүлжээ. 이것으로 모든 강의를 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다. За үүгээр бүх хичээлээ дуусгаж байна. Баярлалаа.